في l'Elvia Academy. Elvia Academy, c'est une chaîne YouTube. تلقاو فيها des résumés du cours, des exercices et leurs corrections, des devoirs et leurs corrections, et des concours corrigés. Mais 7e année de base, حتى كشي البكالوريا في 6 مواد اللي هما maths, sciences, physique, arabe, français, anglais. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la mention j'aime sur les vidéos et de les partager avec vos copains. Aujourd'hui, on va voir un cours de la 2e année sciences qui est la trigonométrie. جماعة التروازيام السنة متنجموا تدخلوا تقراو les angles وتقراو tout ce qui est mesure principale كلمة تكون عندكم متمكنين من التريغونومتري. aussi تقراو الكومبلكس كلمة تكونوا متمكنين من les formules trigonométriques. donc هذا البوت نتاع الكور هذا. باش نشوفوا معاه quelques exercices. نبداو. allons-y. alors on va définir ساعة. قبل كل شيء انتوما كنتوا في première année شنو تقراو les angles بالدوغري. هكا ولا المسور دان انجل بالدوغري 90 دوغري 0 دوغري 45 دوغري 180 دوغري. توا باش نتحولوا من الدوغري للغاديان مع العلم اللي المسور دان انجل بلا en degré c'est 180 degrés, en radian هي بي راديان. فما unité ثالثة d'ailleurs كي تعملوا طلعوا على لي كالكولاتريس نتاعكم تلقاو لي 3 unités degré, radian ou grade qui sont 3 unités de mesure des angles géométriques. Donc l'angle plat هو 180 degrés, هو pi radian وهو 200 grades. Si j'ai la mesure d'un angle هي A en degrés ou B en radian ou C en grade, alors j'ai A sur 180 égale B sur pi égale C sur 200. D'accord? باهي. واش باش نعمل؟ باش ناخذ ان دومي سيركل داكوغ وباش نحط فيه repère OAB يعني demi cercle de rayon 1 puisque OA c'est un repère orthonormé يعني OA égale OB égale 1 et OA perpendiculaire voilà orthogonale à OB. donc je vais considérer le demi-cercle muni du repère OA OB du plan. Je vais considérer alpha un angle qui est compris entre 0 et pi. donc الدورة هي pi puisque الدورة كاملة هي 2 pi. هذايا c'est 0 OA هو 0 OA OM هي pi. باش ناخذ un angle pardon OA OM prime هذه OA OM باش ناخذ l'angle alpha. le point M هذايا اللي هو le point tel que OA OM égale alpha. bon عنده abscisse ordonnée في الرepère ولا donc l'abscisse نتاعو هي cosinus alpha والordonnée نتاعو هي sinus alpha. نتوما قبل vous avez défini le cosinus comme étant le côté adjacent sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle ou sinus هو le côté opposé sur l'hypoténuse d'un triangle rectangle. طيب باش نخرجوا من triangle rectangle باش ناخذوا les angles الكل في الدمي سيركل نتاعنا ومن بعد في السيركل كامل عندي cosinus alpha هي l'abscisse نتاع m وsinus alpha هي l'ordonnée نتاع m في الدمي سيركل muni du repère orthonormé du plan OA OB. اتفقنا؟ donc l'abscisse de m est appelée cosinus alpha, l'ordonnée de m est appelée sinus alpha. et pour tout alpha appartenant à 0 pi sur 2 union pi sur 2 pi يعني باش نحي pi sur 2 باش نحي b. j'ai tangente alpha égale sinus alpha sur cos alpha. ok هوني نحيت pi sur 2 خاطر cos alpha cos pi sur 2 égale 0. pour tout alpha appartenant à 0 pi ouvert باش نحي 0 pi عندي cotangente alpha égale cos alpha sur sinus alpha. معناتها tangente alpha هي l'inverse نتاع cotangente alpha كي نضربهم في بعضهم نلقى 1. d'accord توا باش نشوفوا série كبيره نتاع formulaire. j'ai cos carré alpha plus sinus carré alpha égale 1 هذه عندنا فهم première année. ensuite عندي cos moins alpha égale cos alpha, sinus moins alpha égale moins sinus alpha, tangente moins alpha égale moins tangente alpha et cotangente moins alpha égale moins cotangente alpha. هذوما les formules de base. توا باش تاخذ فيشه تحط باز وتكتبهم هذوما وتخليهم خاطر تستعملهم دوزيام تروازيام باك واللي باش يكمل مات اكيد باش يستعمل. ensuite cos pi moins alpha égale moins cos alpha, cos pi plus alpha égale moins cos alpha. ترى هوني كنطلعوا عليها في السيركل نتاعي شو كي نصور بي موان الفا وين يجي بي موان الفا يجي هوني عرفت هوني البوان هذاك لونغ هو هذايا دونك عندي الكوس نتاعو
باش يكون موان كوس والسين هو بيدو. كي نزيد الفا شنو معناتها نزيد الفا؟ نزيد بي للالفا باش تجي هوني في الشطر الاخر باش ترى اللي كوس ولا موان كوس والسين ولات موان سين. D'accord? Alors, je regarde ici. عندي cos pi moins alpha هي moins cos alpha. Cos pi plus alpha égale moins cos alpha. Sinus pi moins alpha égale sinus alpha. Ou sinus pi plus alpha égale moins sinus alpha. Tawa, pi sur 2. Cos pi sur 2 moins alpha égale sinus alpha. Cos pi sur 2 plus alpha égale moins sinus alpha. Sinus pi sur 2 moins alpha égale cos alpha. Ou sinus pi sur 2 plus alpha égale cos alpha. هذم يتحفظوا ولا نطلعوهم بالسيركل باش تقمروا. كي نزيد ولا نقص بي يقعد نفس معناتها كوس تعطيك كوس اما جوست السين يتبدل. كي نزيد بي سور 2 ولا نقص بي سور 2 الكوس يولي سين والسين يولي كوس والعلامات يتبدلوا. فما علامات يتبدلوا علامات لا. دونك نردوا بالنا مليح. يعني كي راه بي سور 2 كوس بي سور 2 بلس الفا ولا بي سور 2 موان الفا نعرف اللي من الشيره الاخرى باش نلقى سينوس بلوس وموان حسب زدت ولا نقصت. داكوردو. كي نزيد بي سور 2 الكوس يولي موان سين والسين يولي كوس. وكي نعمل بي سور 2 موان الفا الكوس يولي سين والسين يولي كوس. داكوردو. لي فورمول الاخرين هما نستحقهم ياسر ياسر ياسر. دونك عندي كوس الفا هذه الغولاسيون ما بين الالفا والالفا سور 2 واش ترها الغولاسيون نلقاها بين الكوس والتانجونت. Donc cos alpha égale 1 moins tangente carrée alpha sur 2 sur 1 plus tangente carrée alpha sur 2. Ou sinus alpha, il y a 2 tangentes alpha sur 2 sur 1 plus tangente carrée alpha sur 2. Tangente alpha égale 2 tangentes alpha sur 2 sur 1 moins tangente carrée alpha sur 2. Cos carré alpha, il y a 1 plus cos 2 alpha sur 2. Sinus carré alpha, il y a 1 moins cos 2 alpha sur 2. Sinus 2 alpha égale 2 sinus alpha cos alpha. وهذه نستعملوها برشا sinus 2 alpha و cos 2 alpha. Cos 2 alpha égale cos carré alpha moins sin carré alpha. اللي هي cos 2 alpha pardon هي 2 cos carré moins 1 ولا 1 moins 2 sin carré. Tangente 2 alpha égale 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Ou 1 plus tangente carré alpha égale 1 sur cos carré alpha. الاخرانيه تنجم تعوض طونجونت الفا بكوس بسين سور كوس. توحد المقامات باش تلقى سين كاري بلس كوس كاري سور كوس كاري اللي هي 1 سور كوس كاري. ان شاء الله راني مانيش نزرب. باش نشوفوا ان تيت اكزرسيس كيفاش نستعملوا هالي فورمول. نعرف ماهوش واضح مليح الاكزرسيس او باش نقراه لكم. Vous pouvez l'écrire بالكعبه بالكعبه ومن بعد في الكوريكسيون باش تلقاوه واضح على الاخر. Donc petit a, calculer sans utiliser la calculatrice. A égale cos 3pi sur 5 plus cos 2pi sur 5 moins cos pi sur 5 plus sin 3pi sur 10. D'accord? B égale cos pi sur 5 fois cos 4pi sur 5 moins sinus pi sur 5 fois cos 3pi sur 10. C, sin carré pi sur 12 plus sin carré 5pi sur 12 plus sin carré 7pi sur 12 plus sin carré 11pi sur 12 plus sin carré 3pi sur 12. Ou D, il y a cotangente pi sur 7 fois cotangente 5pi sur 12. Cotangente زيدو AN. حط باز وحاول تستعمل هيك لي فورمول اللي سبقوا. يعني تكتب لونجل بي موان الفا ولا بي sur 2 موان الفا ولا الفا بلس بي ولا الفا بلس بي sur 2. سي بون توا نشوفوا تراه الأ هي مكتوبة بالباهية. Donc A هي cos 3pi sur 5 plus cos 2pi sur 5 moins cos pi sur 5 plus sin 3pi sur 10. كي نشوف هوني 3pi sur 5 هي pi moins 2pi sur 5. علاش؟ خاطر كي نجمعهم هذوما الزوز ريتو 3pi sur 5 و 2pi sur 5 يعطيوني pi هكا ولا 5pi sur 5. معناتها هذه هي pi moins 2pi sur 5 plus cos 2pi sur 5 moins cos pi sur 5 وهذه sinus 3pi sur 10 هي sinus pi sur 2 moins pi sur 5. شفتوا pi sur 2 moins pi sur 5 هي 5pi moins 2pi le tout sur 10 اللي هي 3pi sur 10. معايا؟ باهي اوكي. Alors cos pi moins x هي moins cos x donc moins cos 2pi sur 5 plus cos 2pi sur 5 ما مسيتهاش الثانية moins cos pi sur 5 و sinus pi sur 2 moins pi sur 5 هي cos pi sur 5 sinus pi sur 2 moins alpha égale cos alpha.
ولات عندي moins cos de pi sur 5 plus cos de pi sur 5 اللي هي 0 moins cos pi sur 5 plus cos pi sur 5 اللي هي 0 0 moins 0 تعطيني 0. نمشيو للبي. البي هي cos pi sur 5 fois cos 4 pi sur 5 وهوني كانت لاحظوا 100 pi moins sinus pi sur 5 fois cos 3 pi sur 10 وهوني كانت لاحظوا الصوم هي pi sur 2. Donc cos pi sur 5 fois cos pi moins pi sur 5 اللي هي 4 pi sur 5 moins sinus pi sur 5 fois cos pi sur 2 moins pi sur 5. cos fois cos باش تعطيني moins cos pi moins pi sur 5 pardon هي moins cos pi sur 5 donc باش تولي عندي moins cos carré pi sur 5 و cos pi sur 2 moins pi sur 5 هي sinus pi sur 5 donc باش تولي عندي moins sinus carré sinus fois sinus تعطيني sinus carré sinus carré pi sur 5 اللي هي moins entre parenthèses cos carré pi sur 5 plus sin carré pi sur 5 qui est égal à 1 donc j'obtiens moins 1 puisque عندي sin moins البرا. d'accord نمشيو للسي. هي sin carré قلنا pi sur 12 plus sin carré 5 pi sur 12 plus sin carré 7 pi sur 12 plus sin carré 11 pi sur 12 plus sin carré 3 pi sur 12. باهي اش باش نعمل؟ باش نحط sin carré pi sur 12 plus sin carré 5 pi sur 12. هوني كي جيت نحسب في حسبتي نلقى اللي 11 pi sur 12 و pi sur 12 يعطيوني pi واللي 7 pi sur 12 و 5 pi sur 12 يعطيوني pi z. دونك باش نعمل كل زوز مع بعض. باش نكتب 7 pi sur 12 هي pi moins 5 pi sur 12 وال باردون 5 pi sur 12 7 pi sur 12 دخت سي هي pi moins 5 pi sur 12 وال 11 pi sur 12 هي pi moins pi sur 12 وال 3 pi sur 12 تنرجعوا لها من بعد. دونك باش تعطيني sinus carré pi sur 12 plus sinus carré 5 pi sur 12 هذه هي pi moins 5 pi sur 12 باش تعطيني sinus carré pi sur 12 خاطر عندي الكاري و sinus pi moins pi sur 12 تعطيني sinus carré pardon pi moins pi sur 12 هي sinus carré 5 pi sur 12 قلبتهم pardon هذه sin carré pi sur 12 وهذه sin carré 5 pi sur 12 plus sin carré 3 pi sur 12. نعاود مرة أخرى باش ما تدخلوش بعضكم. هذه sin carré pi moins 5 pi sur 12 تعطيني sin carré 5 pi sur 12 وهذه sin carré pi moins pi sur 12 تعطيني sin carré pi sur 12. داكوردو؟ عندي حاجتين قاعدين يتعاودوا هكا ولا اللي هي pi sur 12 sinus pi sur 12 sinus carré pi sur 12 sinus carré 5 pi sur 12. Donc c'est égal à 2 fois sinus carré pi sur 12 plus sinus carré 5 pi sur 12 plus sinus carré 3 pi sur 12. نغزر تاول هذو من الزوز كان نجمعهم باش نلقى 6 pi sur 12 اللي هي pi sur 2. Donc 5 pi sur 12 هي pi sur 2 moins pi sur 12. غادي نتبعوا فيا. Je vais avoir 2 sinus carré pi sur 12 plus sinus carré pi sur 2 moins pi sur 12 plus sinus carré هاك 3 pi sur 12. هذه sin carré تولي cos carré puisque pi sur 2 moins alpha donc تولي cos carré alpha. يعني شو ولات عندي؟ ولات عندي 2 facteur de sin carré plus cos carré pi sur 12 plus sinus carré 3 pi sur 12 كي نقسم على 3 باش نلقاها pi sur 4 ونعرف نحسب sinus pi sur 4 sinus pi sur 4 هي racine de 2 sur 2. هذه باش تعطيني 1 donc je vais avoir 2 plus 1 demi اللي هي 5 demi. شفتوا من غير ما نحسب sinus نتاع لونغ راه الدي هي cotangente pi sur 7 fois cotangente 5 pi sur 12 كيف كي نجمع باش نلقاهم pi sur 2 pi sur 7 plus 5 pi sur 14 تعطيني pi sur 2 donc cotangente pi sur 5 pi sur 14 هي cotangente pi sur 2 moins pi sur 7 اللي هي tangente pi sur 7. Je vais avoir cotangente pi sur 7 fois tangente pi sur 7 qui est égale à 1. توا فما حاجة جديدة مريتوها الجملة اللي هي loi des sinus et l'aire d'un triangle. Donc je vais considérer ABC un triangle tel que BC égale A, AC égale B ou AB égale C. عندي الفورمule هذه اسمها la loi du sinus. A sur sinus A, A اللي هي BC égale B sur sinus B, AC B égale C sur sinus C اللي هي AB. Donc عندي BC sur sinus A égale AC sur sinus B égale AB sur sinus C.
On désigne par S l'aire du triangle ABC, et R le centre du cercle circonscrit à ABC. R, le rayon, pardon. R, c'est le rayon, pas le centre, bien sûr. Le rayon du cercle circonscrit دائرة المحيطة بالمثلث. S égale 1 demi A fois B fois sinus C égale 1 demi B fois C fois sinus A égale 1 demi A fois C fois sinus B. وعندي A sur sinus A égale B sur sinus B égale C sur sinus C égale 2 fois R. Donc 2 fois, يعني القطر le diamètre pardon, du cercle circonscrit au triangle ABC égale A fois B fois C sur 2S. S هي مساحة المثلث. يعني كي نحب نطلع مساحة المثلث نجم نستعمل هذاك. On va voir le théorème del Cauchy. El Cauchy يا سيدي هذايا أول ما بدينا بالتhéorème de Pythagore اللي نعرفوه هذاك اللي BC au carré كي ناخذ triangle rectangle في الA عندي BC au carré égale AB au carré plus AC au carré. هذا ايش يقول سي بيثاغور. جاء الكاشي اللي هو فارسي عمم التhéorème هذايا وعملوا في triangle quelconque. La relation entre الأطوال entre les côtés d'un triangle ou l'angle المحصور الزاوية المحصورة ما بين les autres côtés. Donc شي يقول سي الكاشي عندي A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2 BC cos A. وعندي B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cos B. وعندي C au carré égale B au carré plus C au carré moins 2 fois B fois C fois cos C. يعني كي باش نحسب أنا BC au carré. BC au carré هي AB au carré plus AC au carré moins 2 AB fois AC fois cos l'angle A. اتفقنا؟ Ensuite, les relations métriques اللي نعرفوهم الكل à savoir أنه AH fois BC égale AB fois AC كي ناخد triangle rectangle ABC و H le projeté orthogonal مسقط العمودي ل A على BC projeté orthogonal de A sur BC عندي AB fois AH fois BC هي AB fois AC عندي AH au carré هي HB fois HC عندي AC au carré هي CH fois BC CH fois BC ou bien sûr le fameux théorème de Pythagore BC au carré هي AB au carré plus AC au carré. غنشوفوا التطبيق نتاع théorème del Cauchy. عندي triangle كيما هكا quelconque le côté BC égale à 8 le côté AC égale 11 et l'angle CACB égale 74 degrés. On vous demande de calculer AB et d'arrondir la réponse au dixième. Donc هذا l'exercice خديته من الانترنت juste حبيت نخدمه. Donc on va utiliser les lois del Cauchy. عندي AB au carré هي CA au carré plus CB au carré moins 2 CA fois CB fois cos CACB. Je remplace 11 au carré plus 8 au carré moins 2 fois 11 fois 8 fois cos 74 degrés. نلقاها في الحسبة 136,5. Donc AB égale 11 fois 68 égale 11,7 cm au dixième près puisque طلب l'arrondi au dixième près. D'accord? دونك هكا وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. نتمنى اني ما طولتش عليكم. نتمنى انكم استفدتوا منها بالكدا. Sinon, vous pouvez trouver ce résumé avec une série d'exercices dans ces exercices sur notre site www.lva-academy.com. ما تنسوش de vous abonner à la chaîne LVA Academy, de mettre la mention j'aime sur la vidéo et de la partager avec vos copains. نقول لكم باي باي à la prochaine vidéo.